Hello, hi friends. Welcome to our YouTube channel. PLT Bapuni. Friends, ଆଜି ପାଗ କୋହଲା ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଜାଗାଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବୁ। ଗାଇଜ ଆମେ କେବେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆସିବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିଆଟା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ଅଛି। ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଛି, ସେଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାଟ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ ରୋଡ଼। ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ କ'ଣ
ଯାଇଥିଲେ ବାଟ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। बोले बट रास्ता देख डाणू गाँ रुए बालेश्वर आलबम के मुझे देखी से तो तार ऑडियो अच्छी तार गोटे ऑडियो अच्छी कि देखी सी नुहे गाँव में जो बालेश्वर देखी जाए घर जाए बागा ना बोली बालेश्वर ये सब फरका करके पूरा रखा है स्वच्छ पूरा बना क्रिकेट खेलुंट क्रिकेट खेल मजा निरा वीडियो बंद कर मैं पचारे देखते फ्रेंड्स आम बैतरणी नदी पारला जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे पहुँचलु तो आम एक जाजपुर गाँ कटिगटार पहुँच जाइए गाँ भर गाँ भर रोड जाऊँ वर्षा पकड़ा
କୁଆଡ଼େ ଦେଖି ତମ ମୋ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ସେଇ ବାଟେ ରହିଗଲା କ'ଣ ସିଧା ପୁରା ପଳେଇଲି ନାଇଁ ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟ ବୁଲି ଯାଇଛି ତ ଅଛି ଆଗରେ ଯାଇ ହବ ଏଇବେଳେ ପୁରୀ ସେଇବେଳେ ପୁରୀ ବାହାରିଲୁ ଗାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବୁଲି ଯାଇଛି ବାଟ ପୁଣି ବୁଲେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ମଝିରେ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କଥା ମୋ ଭାଇ କ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉଛି ସବୁ ବା ସେଟିଂ କାନର ଦେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପକେଇଲା ପକଉ ମାର 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 ମାର
हाय प्लीज गाइस आम एक बिरियानी दुकान आसी पहुँच जाइଛୁ कोलकाता फास्ट फूड स्पेशल दम बिरियानी तो दम बिरियानी नापी तो आम देखु दम बिरियानी को बिरियानी हवा ना कौन ना तो भाई पाखे बिरियानी ना तो चाउमिन अच्छी आम चाउमिन खाइबुन देखिए तो मार्केटा बिरियानी मिलना तो आम गोटे जो बड़िया ना फास्ट फूड को आसु देखिए बढ़िया बड़ होटेलटा तो जाऊँ बिरियानी ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଭାଇଙ୍କର ରୋଲ୍ ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଅୟାସର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ରୋଲ୍ ଚାଉମିନ खाई सारी आपको देखेबे भाई देख पारे भाई का मेकिंगटा बहुत बढ़िया हो भाई बहुत एक्सप्लेन लगुच आम रोल रेडी हो गला तो ये रोलटा भाई मसला मसली देवे